إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونشت ده برنامج كاليا تمشيتو ما قد أمي أسكا أتوما سكدانا ودندست إيشاتو وبايك إن شاء الله سيدي تقامت يسألون نأوتو بتلاي كارد رنديا نها نقالا سيا أساتي أو دري أساقدوكا سيدي هكا قال سيدي تقامت يسألون نأوتو إن شاء الله قوتا تمشيتس زوري ويكو حديث في القرآن أفنه إتات إليغا إكادشيكاس إن شاء الله تعالى. سلزي سيدي بايكا تقامتنا وخشيس سلزي ويجيكو الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرفن فلا يؤذين له. يا أيها النبي نني كيتانشو ياغس الله سبحانه وتعالى أنت نبي هوي ويكونني كيتانشو هوي كيتا يتس ويكون مچتس ነቀሰ መጨናቱስ ከአማኒዳ መጨናቱስ ያጋያገስ ከጅልባባቸውም ከመጋረጃቸውም ከእነርሱ ላይ እንዲለቁ በላቸው ይላል። አይስጊኮ እስላም መጨናቲ ቦንቾ እስላም መጨናቲ እንቁ ወይኮ አልማዘ መለጉስ አልማዘ ጌሻን አባራ ቦላ ጮ ወተዲ ቤተና ማዕድኔ አልኦሚሺ አዋንዲጊኮ ቆሰትዲ ኡቴስ ስለዚህ ማጫናቲ ወይኮ ማጫን አየታ ግዲንካ ጌላዋ ግዲን አዘና ገለዳ ግዲንካ አየታ ግዲንካ ማጫሲ ቦንቾ ግዴው ሻው ዋና ጊጊኮ ጀላቢ ቢያግ ማይአቴ ውቢያ ፔዶምዲ ቅርቢያ ጋከናው ዱበ የዲቴ ያገስ ኩስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይ ተዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነኬታ አሳቱስ ነኬታ የተስነ ለማጫናቱስ እንዲሁም አማኒዳ አላህ እሱተን አማኒዳ ማጫናቱስ ጀላቢ ቢያየደና ማላ ይወታ ያገስ ስለዚህ ጋቦ ጀልቢ በዱገ የዲቴ ማኢቴ አሁማው ማኢቴ ቅርጽ ያበሰናጋ ቦላ ገላላጥሰናጋ አሁማው ማኢቴ ያገስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ታይምቼቶ አይስጊኮ ሀጋን ሳዱ ሳይ ግዚያዌ ኑ ቦላይ ሃና ጊያጌ ከይፈ ቀስ ኑና ኡፋይሲያጌ ለምሳሌ ሳንቲ ያግዳናው ዳንዴስ ቦላ ከሃግዲን ሃና ጋናው ዳንዴስ ነገር ግን هجى أبيك وانتو طعناو دنديس إذن أيسجيكو الله سبحانه وتعالى إمدو بولايكا الله أما سجننا دون إنجي حنا نجدي جو حرام بن عتنا سجدنا سلزي تاميتشتو انتك قرآن حجاسيدي حديث كسيدي عافى وانا نخشيكو تمرتي أكنا نخشي زوج صاحبتي في الله أيس وانتو حور العين تا جنة دياجة ترى ودا درتنا جيكو جوسا سلزي ذلك أدنى أن يرفنا فلا يعضين ይህ እንድታውቁና እንዳይደፈሩ እንዳይበደሉ ለመሆናቸው በጣም የቀረበ ነው ያገስ አገ ከቀስ አይስጊኮ ጀልባቢያ ማዮጌ ዋናነት ያን ሙስሊም መጨናያ ባናናንጋናሳ ሙስሊም መጨናያ ባናተታ ናንጋናሳ እንጂ ሐራባሳ ገደናገስ አይስ አሃጋ ማእተዳ ከነነበተዳ ጎዘተዳ ወይኮ ባና ሁበ ፈቶ ያጋከነው ማወቅሪ ያጋከነው የደዳ ቢሽን ጋጤ ወጤ አቱመናቲ ለከፈና ማላ ማደስ ጉጌስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ጅልባባ ሙስሊም መጨናታ ቆና ሰግደና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዛዚዶይ አይስ ኤታናንገናሳ ኤታ ኢታባፈ ዝሙቲያፈ ኢታባፈ ወንበደቱፈ ናገናሳ አይስ ጊኮ ምሳሌ ዳን እኪያ ባግዲኮ ሙስሊም ማእተ ተቢያ ሙስሊም መጨና ይረነ ገላለጠ ተቢያ ናይራ ኦጌ እንኳን ቢያ ባግዲኮ ለምሳሌ ያይቀፍ ዋጅቦ ጋኪዮ ኦጋ ጋከና እንዲሽን አካሎ ቢያሮ ለካፌስ ወይ ቆጠባሴስ ጉሳ አቱመናት ነገር ግን ጅልባባ ማአዳ ወይ ንቃባ ማአዳ ጎዘት ከመተደ ቢያሮ ዋኒ والله ጠየላናው ያሸተስ ጉሳ እጌ አይስጊኮ አላህ ኢሚዶ ሃኖታ አላህ ኢሚዶ ምኖተ ታግዲዮ ግሻሲ አህበቲ ፊላይ ማኡ ሒጃባ ሎይትዲ አይስ انت الأقدوشس أزنامتشو كقديته جيلاو كقديته አይስ انت الأقدوشسي ما هو هو يفدو زارد يدته جس الله سبحانه وتعالى إذن نونا نانغناسا أتوما ساكا نانغدة تقوس انت نبيتش قدن نندشين انت جلبابا ما ايدي الله عزيزيو هانوتان حامتيا باقديكو وانيتي وأتوما سايكا بالتنا ملا
ማዲደ ተጉሳ አይበቲ ፊላይ ስለዚህ ሲዲ ተቀመተና ሰዋናይ حراق السهرة قرآن آية بولا ويجيكو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذن الله سبحانه إن المسلمين والمسلمات مسلم أتمتن مسلم مجناتي يجس وين مجاسي يجس أماني دا أتمتن أماني دا مجتي أززت دا أتمتن أززت يجس الله أززت دا أتمتن الله أززت مجناتي ويكو مجاسي تما حاسيا أتمتن تما حاسيا مجتي يجس قص إيتا متوجا كيوساتين دنديا أتمناتين تن دنديا مجاساتي يجس تاغاشوچ سيتوچن لا الله لنرسو مهرتنا تلاق من دا أزجاجت ولا تشلاق سلازي الله سبحانه وتعالى دنديان چتا متوجا كيوسا دنديا چتاسي الله سبحانه وتعالى تس ايبا مهرتي تس ويكو مارو تاغيسو تزغس الله سبحانه وتعالى اذن አይስጊኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዘትያ መጨናታ አላህ አዘዘትያ አቱመናታ እተስ ሚረት ያወይኮ ማሮታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጊግስ ውትዝጉሳ ኢዘን ዋናኔ ሲዲ ተቀመጥያ ሰግደነው ኮሽ ሰሂበቲ ፊላ ኢዘን ስለዚህ ሙስሊም የጉሳይ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ያገስ እስላም ጉሳይ አይበጊኮ አላህ ስኩሽ አይመትዲ አዘዘትዲ አላህ ኢሶተታ እሪዲ አማኒዲ አዮ ኩሽ የሚወጋ ያገስ ስለዚህ አላህን አማኒዳ መጨነያ አላህን አማኒዳ መጫሳይ ዋኒ አላህስ ኩሽ የሚዝጉሳ አላህስ አዘዘት ይዝጉሳ አይስ አላህ ያገ حرام ጊኮ መርሐባ አላህ ያገ ሐላል ጊኮ መርሐባ ወበባካ ዋኒ ከዝጉሳ አይስ ወማ አታኩም الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نبي عليه الصلاه والسلام انت يهدوغا اكتيغس الله سبحانه وتعالى انت نقاسكا اغوغدوغا اغيته ياغس سلازي نبي عليه الصلاه والسلام جلبابا ما انا مال الله بقران ابو لاودس نبي مچاساي ما انا مال استغفر الله نبي ما ان غدنا اندشي نبي مچاساي نبي مچناتو ويم نبي مچ اساتي اكيتاوتو غوسا እንደገና ደግሞ አላህን እሶተታን አመንዳከትነ ነብይ ተወላ عليه الصلاه والسلام ኪታን ቸግዲዮጋ አመንዳ መጫሳቲ ጅልባባ ማና ማላ አዘዝዳ ግዲዮ ሻሲ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نبي انت يؤكدي دوغا اكته مرحبا غدي قبلتته قاسه اگته هغاشي قبته غدي حرام اوت دوغا حكته انت هنيا غدنيا سلازي احبتي في الله بونچت داغتو انتسي الله عز وجل تنو كوشيس تزازي الله غا بونچنو كوشيس ما اوغدوغا ما انو كوشيس ايس انت بونچو غوسا انت الماز يابه ማድን ያፈዳሬታ ስለዚህ ሄጋዳም ቦንቸትዲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዘተነው ኮሲስ ሀራንቶ ቀሰወይ ወذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ያገስ እና በቤቶቻችሁ ውስጥ የሚነበበውን የአላህን ቁርአን የአላህን አንቀስ ጥበብን ሐዲስን አስቡል አስተውሱ ያገ አላህ ቁርአና ሶና በቤት ያጋ ቴሌቪዥን እንግዳና ዳንደስ አስቀረየው እንግዳና ዳንደስ ሄጋ አሳብተ ቆፕቴገስ እዝግቴገስ አይስ አላህ የሸተተ ኢንተስ ቀልበያና አላህ ሶተታ ይርደ ተደነ ስለዚህ የሸተተ ኢንተው ቀልበያና ሄጋ እዝግቴ አስተዋስተገስ ጉሳ ይበቲ ፊላ እና ሐራይ ቀሰወይ ጊኮ መጫሳስ ደያ ሚኖተታ ጎባ መጫሳ ጌተት ያገ ወይኮ ስኬታማ አኮይዶጋ ደሚዮ መጫሳ ጊዮጌ ኦኔ ጊኮ ኢዳ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይግዱና إذا سلت المرأة خمسها وسامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت ياجس እንግዲያውስ አንድ ሴት አምስት ወቅት ሶላቷን በደንብ የሰገደች እንደሆነ አምስት አንቋቋት ሶላትን የሰገደች እንደሆነ የረመዳን ወሩን የጾመች እንደሆነ ብልቷንም ከብልግና ከመጥፎ ነገር የደበቀች የጠበቀች ከሆነ ማለት ነው የጠበቀች እንደሆነ እና ባሏንም በመልካም ነገር የታዘዘች ከሆነች ከጀነት ደጃፎች ከፈለግሽበት ግቢ ትባላለች ማለት ነው የፈለግሽውን ጀነት ግቢ ትባላለች እንግዲያውስ ረመዳን ጾሚያ ባግድኮ ኮይሮ ሰላተ ሰገዲያ ባግድኮ አላህ አዘዘት ያሮ ግድኮ ረመዳን ጾሚያ ረግድኮ ባብልቲያ ወይኮ አቱመተ ታግኒ መጫ ባቱመተ ወይ በመጫተታ ናንጊያ ረግድኮ ዋናይ ባና ናንጊያ ረግድኮ ከዛ በኋላ ኢኬታዋ ወይኮ አዝና አዘዘው ጋቲያ ረግድኮ አዝናይ ያ ነግዶ ባ ፈቀደት ያመሻና መርሃባ ሀጋ አገግዶ መርሃባ ጋር አዝና አዘዘት ያማጫ ሰግድኮ ኮይዶ ጀነት ያፔ
ዶራ ደገላ ጌተተስና መጨነ ያጉሳ ስለዚህ እህቶቼ እንተ ዋና ነጊኮ ሲዶ ጋር ተቀመጥ ያሰግደናው ኮሽስ ኦሶን ፔሽናው ኮሽስ ስለዚህ ሰላታ ማራራ ሰገደናው ኮሽስ አሳደምዲ ወይ ጓደኝ ዲዮ ሳተን ጓደኝ ሰግዲዮ ሳተን ሰገድዲ ሐረሳቲን አግዮ ጋግደና አይስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንተ ጓደኛ ረድደቲ እንተ ረከድደቲ እንተ ነደመዝ ጉሳ እህቶቼ እንተ ዲዮስ ሙባይካ ሲያናው ኮሽስ ጉሳ እና ሐራይቀሰ ወይኮ አልሐያኡ ላ ያእቲ ኢላ ቢኸይር ፎኮቲ በሲዮገ አሳስ ዝቅጊ በሲዮገ ሄኡሪ ሄ ማጫሳ ቦላ ለምሳሌ ቤትስ እሲስ አላህ ያየ ማጫሳ ቦላ ቤትስ ዋኒ ሀያኦትስ ቀደም ጉኩጉሳ ሀያ አርዲያር ያሸተታ አርዲያ ማጫሳ ዋኒ ቀደም ገና አዳግዲ ማጫግዲንካ ቀደም ግዲ ስንታው በቃ እለል ስንታው ጋር ነገና ዋኒ ያሸተታ ይደስ ወዘና ቦል ሄጌ ቀሰ ያሸተታ የነገስ ያሸተታ ዋኒ ኢላ ቢኸይር لو باغدي كوبتين لو اسا بغدي بوتين ينغس الحياء افرت ويم حياء مارك ملكام ነገር እንጂ ሌላ አያመጣም حياء ሄገ ዝቅ ይገውገ ፎኮት በሲዮገ لو ባይኮ እንጂ ሐራባ ይሄን ነገስ ተምቸቱ ታይሻቱ ስለዚህ ቀደም ጋናው ኮሰና አዝናስ ከባይና መልስ ጮባይና ገዲያ ጋዛራናው ኮሸና አይስ አላህ አዘዘቶ ግዶግሻስ الله النبي عليه الصلاه والسلام ازناس اززت توغوشس الله اززتته صوما صومته صلاه سجدته ازناس اززتته جنت يا كويدو غارا غلته ياغدا سلازي ايراناو كوشيس غوسا حريق اسي بيجيتو ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله سبحانه وتعالى انت قرصيا انت بولا ሁኔታ ጠየለና انت قموا ጠየለና انت ሃኖታ ጠየለና አይባ ጠየልጊኮ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم انت وزنا ጠየለስ ያሻተታ ቀሰከ አይባ ጠየልጊኮ انت اوتዶ ለኦሶ ጠየለስ ስለዚህ ለኦሶ ዋተናው ኮሽጊኮ ኦተናው ኮሽስ ለኦሶ እሱ አይቤ መቶት ዳጋ ማዲዮጋ ደዓውገን ከሐምቲያጋ ማዲዮጋ ቀሰከ ሄራ ምስኪን ደይኮ ምስኪን ያምዚዮጋ ማናው ግጣናው ጣይዳ ግዲኮ ማዲዮጋ አላህ ኑስ ሳንቲ የሚያበክቶጋ ሳንቲያን ማዲዮጋ ጉሳ ስለዚህ ተምቸቶ እንተ ዲዮሰን ኡባይካ ሲዲ ኡባይካ ተቀመጥ ያሳ አላህ ኑና ኦቶ هذا والله اعلم حرا بروجراميا اس يدناشان هاغا سيدي ورس تاكانو تقمت يا سالانونا اوتو تاكا اودوغان الله في اجري اكيوغادون انت كسيدي قسك تقمت الله في اجري اكيوغادون الله اوتو هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.